Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik Jemaat GKI Puri Indah yang beribadah di rumah Tuhan maupun saudara seiman yang lain yang berada di tempat masing-masing. Kembali kita akan datang kepada Tuhan di dalam seluruh rangkaian ibadah pada saat ini dan juga perjamuan kudus yang kita akan ikuti bersama. Firman Tuhan di dalam Mazmur 71 mengatakan, "Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar ya Allah, siapakah seperti Engkau? Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan." Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Seandainya kita ingin bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Bapa di sorga, kami datang dengan membawa segenap keberadaan kami. Dan kami ingin di dalam hati kami yang terdalam, yang dimunculkan juga lewat suara bibir kami. Kami ingin bisa menyanyi dan bersorak-sorai bagimu. Bukan hanya pada saat kesempatan hari Minggu dalam ibadah, tetapi sebetulnya setiap hari, setiap saat kami ingin memuji-muji Engkau. Karena Engkau begitu besar kasih-Nya kepada kami. Dan karena kepribadian-Mu yang layak mendapatkan puji dan sembah kami, juga karena kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan dengan begitu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berkenan akan puji-pujian kami ini, dan biarlah Engkau juga berkenan untuk memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Saudara, memang benar jikalau kita seharusnya setiap hari memuji Tuhan. Setiap hari kita menyatakan pujian dan penghormatan kepada-Nya. Karena kasih setia-Nya itu berlaku kepada kita juga setiap hari, bahkan setiap saat.
dan itu akan melampaui setiap kondisi, setiap musim, setiap keadaan. Kita naikkan pujian besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa Tuhan berikan supaya kita memiliki damai kekal. Setiap saat mengalami damai-Nya. Pengampunan dosa beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntutku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Saudara sekalian, kalau kasih setia Tuhan menyertai kita hari demi hari, saat demi saat, itu menunjukkan bahwa Allah mengenal, Allah mengerti kebutuhan dan segala hal yang kita perlukan. Dan bersamaan dengan itu juga, maka kita tidak bisa menghindar dari Allah, dan Allah juga mengerti dan mengenal setiap kelemahan kita. Oleh karena itu kita bersama-sama juga akan mengambil kesempatan untuk berdoa dan mengaku dosa. Karena Allah dekat, Dia tahu apa yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, bahkan sebelum kita mengakuinya. Marilah kita mengakuinya dengan jujur di hadapan Dia. Dan sebelumnya kita menaikkan pujian sungguh indah akan kasih dan pengorbanan Tuhan buat setiap kita, dan ini menjadi keberanian kita untuk datang kepadanya. Kemanakah aku dapat
dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Seluruh pengabdian kita tidak bisa membalas kesetiaan Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, kau mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 biarlah menjadi bagian dari doa kita. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita bersama-sama secara pribadi datang di hadapan Tuhan melalui doa pribadi kita. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan ya Bapa, bahwa kasih Tuhan itu melampaui kebobrokan manusia separah apapun itu, dan betapa itu sungguh indah dan sungguh besar dan sungguh mulia, bahwa setiap orang yang mau datang kepadamu tidak akan kau tolak dan tidak akan kau buang. Tetapi sekaligus biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami juga mau berjuang memperkenan hati Tuhan, untuk mau saling mendukung satu dengan yang lain di dalam kelemahan yang ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, maupun juga kelemahan dan kekurangan di dalam komunitas kami bersama-sama. Ketika kami bisa saling menyakiti, ketika kami bisa saling merusak satu dengan yang lain, ketika kami menyebarkan bukan hal yang baik, tetapi mempengaruhi orang justru dalam kelemahan dan dosa, Tuhan tolong kami semua. Kami berdoa, kami adalah anak-anak-Mu yang berada di dalam naungan tangan kasih-Mu. Kami sudah memiliki keselamatan daripada-Mu, maka kami percaya Roh Kudus-Mu Kau berikan, dan itu mampu bekerja di dalam hati kami. Biarlah kami diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar dan indah.
Dan hidup kami lihat sebagai hal yang indah juga, yang sudah diperbarui, diperbaiki oleh Tuhan. Dan kami ingin menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh syukur untuk boleh dijadikan berkat yang indah dan besar juga di tengah dunia ini. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal 37. Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita dijadikan umat Allah. Mari kita naikkan refren, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Mari dengan penuh keyakinan setiap kita yang sudah diampuni, ditebus oleh Tuhan, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹，主内平安。 Saya menyapa saudara yang ada di dalam gedung gereja, juga yang sedang beribadah di tempat saudara masing-masing melalui streaming online. 我一起问候在教会的弟兄姊妹，以及在线上的弟兄姊妹。 Memasuki bulan Oktober, kita minggu depan akan merayakan HUT ke-31 GKY Puri Indah. 现在是10月份，下个星期我们要纪念30周年纪念。 Kita bersama-sama akan belajar satu tema tentang komunitas. 我们一起来学习一个题目，就是团体团契。 Hari ini kita belajar melengkapi bagaimana kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. 今天我们来一起来学习完成彼此来成全基督的身体。 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们还没有学习圣经之前，我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. 我们在天上的父，我们感谢你。 Pagi ini kami boleh hadir karena anugerah Tuhan. 今天我们相聚在一起，因着你的恩典， Kami sudah menyanyi, memuji, mengagungkan nama Tuhan. 我们一起唱诗，我们一起来高举你的名。 Kami akan mendengarkan firman Tuhan. 我们要听你的话， Kami mohon Roh Kudus mengurapi kedua hamba-Mu 求真理的圣灵恩高莫你的仆人， dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. 也求主恩高每一位弟兄姊妹。 Berfirmanlah, bersabdalah kepada kami Tuhan. 求主你对我们说话， Hati kami sudah siap sedia. 我们的心已经预备要听你的话。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saya mengajak saudara membuka Efesus pasal keempat, 请弟兄姊妹们打开以弗所书第4章 ayat 11 sampai kepada ayat ke-16. 11节到16节。 Saya akan membacakan dari ayat ke-11 sampai kepada ayat ke-13. Saudari Jiangli akan membaca dari ayat 14 sampai 16 dalam bahasa Mandarin. 牧师要读11节到13节，我读14节到16节。 Ayat 11 pasal keempat surat Efesus demikian kata Alkitab.
Dan ialah, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, turun ke dunia orang mati dan telah kembali ke surga. Ialah yang telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14节，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯有用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身靠他联络的合适，百节各按其职，照着个体的功用彼此相助，叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， teks kita hari ini memberitahukan kepada kita bahwa gereja adalah sebuah komunitas. 今天所读圣经告诉我们，教会是一个团体， Komunitas seperti apa? 是什么样的团体呢？ Sebelum saya jelaskan tentang komunitas yang diajarkan oleh Alkitab, 在我还没有讲到圣经是如何教导教会这个团体之前， saya akan menjelaskan dua konsep yang salah tentang komunitas gereja. 我要先讲两个错误关于教会团体这个教导。 Yang pertama dikatakan gereja itu adalah seperti sebuah piramida. 第一个教导就是把教会比喻成 Pendeta 金字塔。 pendeta berada di paling atas, kemudian di bagian kedua ada majelis. Jadi pendeta itu seperti pemilik dan penguasa gereja, kemudian dia yang mengatur, memilih majelis, di bawahnya baru ada jemaat. 最顶层是牧师，好像是牧师是教会的头，教会的老板。第二层是教会的长职，还有行政。最底层是我们的平信徒、普通会众。 Tentu ini bukan gambaran komunitas yang diajarkan oleh Alkitab. 当然，这不是圣经关于教会的教导。 Gambaran kedua mengatakan gereja komunitas seperti sebuah bis. 第二个比喻就是把教会比喻成一个大的巴士。 Di sini dikatakan pendeta atau gembala itu seperti supir dari bis itu, sedangkan majelis, pengurus, jemaat, orang-orang yang ada di dalamnya duduk manis, duduk pasif di dalam gereja dan menunggu supaya pendeta gembala membawa dia kemana mereka ikut. 这个比喻的意思就是牧师或者是牧者是这辆巴士的司机，然后所有的长职、还有行政、还有会众是好好的坐在巴士里面，被动的被牧师带到何处去。 Ini tentu juga bukan gambaran Alkitab tentang komunitas gereja. 当然，这也不是圣经关于教会的教导。 Firman Tuhan yang kita baca hari ini berkata bahwa gereja adalah seperti tubuh Kristus. 今天的圣经经文我们读到的是教会是基督的身体， Kristus adalah kepala dari tubuh itu. 基督是教会的头， Dan gereja itu adalah tubuh Yesus Kristus. 教会是基督的身体。 Dalam surat yang sama di Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. 同样在以弗所书第2章提到， Di sana dikatakan komunitas gereja adalah seperti sebuah bangunan. 教会似乎是一个建筑物， Dan di dalamnya Kristus adalah batu penjuru daripada bangunan itu. 基督是房角石。 Batu penjuru adalah batu yang menjadi fondasi di mana bangunan berdiri di atasnya. 房角石是一个建筑物的根基。 Kedua ilustrasi ini memberikan pengajaran yang sama. 这两个比喻都讲到一个同样的教导。 Yang pertama sama-sama mengungkapkan relasi antar anggota yang saling membutuhkan. 第一个教导就是教会肢体之间要彼此需要， Jadi semua anggota di antara kita saling membutuhkan. 所有的肢体之间我们都是彼此需要。 Dan juga mengajarkan bahwa relasi kita adalah relasi yang saling mempengaruhi. 第二个讲关系，我们讲的关系是大家彼此兼顾。 Apa yang dilakukan oleh satu orang itu mempengaruhi orang lain. 那我们一个人所做的事情会影响到另外一个人。 Dari dua ilustrasi di atas kita belajar satu pelajaran yang sangat penting. 今天通过这两点，我们学到一个非常重要的一点： Kita tidak dapat hidup sendiri. 我们不是独自生活， Kita membutuhkan orang lain. 我们需要别人， Dan orang lain juga membutuhkan kita. 同样别人也需要我们。 Ada orang pernah berkata begitu. 有人曾经这样说过： Saya orang yang kuat.
如果有人说我已经足够坚固了， saya tidak butuh orang lain. 我不需要别人， Saya percaya kepada dia tidak butuh orang lain. 我相信你不需要别人， Tapi dia dibutuhkan orang lain. 但是别人需要他， Orang lain membutuhkan pertolongan dia. 别人需要他的帮助， Oleh sebab itu di dalam gereja kita harus saling menolong. 所以在我们的教会当中，大家要彼此帮助， Kita harus saling memperhatikan dan saling mendoakan. 我们要彼此需要，我们彼此的祷告。 Dan dari dua ilustrasi yang kita belajar di atas, 刚才我们学到的两个比喻， masing-masing ilustrasi memberikan penekanan yang berbeda-beda. 每一个比喻所强调的点都不同。 Kalau ilustrasi bangunan menekankan komunitas yang penuh kasih. 我们所建筑物的这个比喻所强调的是一个充满爱的建筑物， Bangunan itu adalah lambang seperti sebuah rumah. 建筑物的形状似乎是一个家， Dan di dalam rumah itu ada kehangatan dan ada sukacita. 在这个家里有温馨、有温暖、有喜乐。 Jadi di sini digambarkan gereja adalah komunitas seperti sebuah 这 keluarga. 里描述教会就是这样的图画， Setiap anggota di dalam keluarga harus saling mengasihi. 在一个家里彼此之间要彼此相爱， Dan kita saling menguatkan dan saling mendoakan. 我们要彼此兼顾，我们彼此带导。 Itulah gambaran yang ideal tentang gereja. 这是教会一个非常理想的画面， Seperti sebuah rumah. 像是一个家， Seperti sebuah keluarga di dalamnya orang saling mengasihi dan saling menguatkan. 在一个彼此相爱、彼此兼顾的家庭里 Kita 面， saling mengenal, saling mendoakan dan saling mendukung. 我们彼此认识，我们彼此带导，彼此扶持， Itu gambaran yang ideal. 这是非常理想的画面。 Sekarang kita turun ke bumi. 现在我们要回到地上， Kita kembali ke GKI Puri Indah. 我们回到我们布林大国语堂， Kita bertanya, 我们要问， apakah GKI Puri Indah ini sebuah keluarga yang hangat? 那么我们给嘎耶布利的国语堂是不是一个非常温暖的家庭？ Apakah saudara merasa di sini disambut secara hangat? 弟兄姊妹在这里有没有感到非常的温暖？ Apakah benar kita saling memperhatikan? 我们有没有彼此关心？ Apakah benar kita saling mengasihi? 我们有没有彼此相爱？ Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹， ketika bertanya sampai di sini, 如果我问到这里， saya teringat tahun lalu ketika COVID-19 sedang merebak. 牧师想到去年当新冠病毒开始大肆传播的时候， Saya menyaksikan bagaimana jemaat GKI Puri Indah saling mengasihi. 牧师亲自见证了教会弟兄姊妹彼此相爱。 Saya memperhatikan bagaimana kita saling menolong. 他注意到弟兄姊妹彼此扶持。 Ketika mendengar ada salah satu jemaat terjangkit COVID, 当听到有某个会众感染了病毒以后， semua turut mendoakan, 所有人都一起祷告， saling mengirimkan makanan, 有的送饭， ada kirim obat, 有的送药。 bahkan ketika susah oksigen, banyak yang bantu mengirimkan tabung oksigen. 哪怕是氧气非常的难找，教会也给他送氧气罐。 Itu adalah sebuah contoh yang konkret. 这是一个非常具体的实例。 Gereja sebagai komunitas yang saling memperhatikan dan menguatkan. 教会是一个大家彼此关心、彼此兼顾的地方， Dan kita saling mengasihi. 我们彼此相爱。 Namun saudara sekalian, 可是弟兄姊妹， saya juga tidak menyangkal saya juga tidak menyangkal bahwa GKI Puri Indah masih jauh dari ideal. 我不得不说，我们离这个理想的画面还是有些距离。 Karena masih banyak sekali jemaat kita yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari gereja. 还是有很多的弟兄姊妹没有受到足够的关心和关注。 Banyak orang sudah beribadah lama di sini, 很多的弟兄姊妹在这里已经聚会很久了， tapi tidak mendapatkan perhatian yang cukup. 但是没有足够的关心。 Seperti ada sebuah cerita di gereja. 有一个教会发生的故事， Dalam satu kebaktian umum, 在一个崇拜会上， ketika itu pendeta lagi berkhotbah. 牧师正在讲道， Ada seorang ibu telat, 有一个姊妹迟到了， lalu dia buka pintu, dia berjalan masuk. 她打开门进来。 Ibu ini pakai sepatu hak tinggi, kemudian pakai gaun seperti gaun pesta dengan topi yang tinggi di atas. 这个妇人穿了一个恨天高的高跟鞋，穿了一个很长的礼服，戴了一顶很高的帽子。 Lalu dengan santai dia berjalan masuk dengan bunyi sepatunya tik-tok, tik-tok seperti itu. 这个妇人慢慢悠悠的来到教堂，她穿的鞋的声音是嘎噔儿嘎噔儿嘎噔儿。 Waktu dia itu harap Asher harap dia duduk di belakang, tapi dia lewat belakang, dia lewatin tengah, lalu dia duduk di
kursi paling depan di depan pendeta. 接待的弟兄姊妹本以为他会坐在最后一排，可是呢，他却穿过了最后一排，走到中间一排，也没有停下来，直接来到了最前面。 Setelah kebaktian selesai ada usher yang samperin dia. 当聚会结束以后，接待的弟兄姊妹就近他， Usher berkata, Bu, kebaktian kita itu mulai 10.30. 接待的弟兄对他说：“妇人，聚会是8点开始， Usahakan jangan telat ya. 请你下一次不要迟到。 Kalaupun telat, tolong duduk di belakang, jangan duduk di depan, itu ganggu orang. 如果你下一次再迟到，请你坐到后面，因为聚会已经开始了，会打扰别人。” Saudara tahu apa jawab ibu itu? 弟兄姊妹知道这个姊妹会说什么吗？ Ibu itu berkata begini, 妇人这样说。 akhirnya setelah 3 tahun saya beribadah di sini, ada orang datang menyapa saya dan mensamperin saya. 哇，我3年在这里聚会，总算最后有人问候我，有人就近我。 Jadi kalau saudara merasa kurang diperhatikan, minggu depan pakai topi tinggi ya, nanti saya akan samperin saudara. 如果弟兄姊妹们觉得在教会当中不够受到关注或者关爱，下个礼拜就可以这样穿。 Itu tentu bukan kisah nyata. 这个当然不是一个真实的故事， Dan ceritanya juga ekstrim. 这个故事也有点极端， Namun itu mengingatkan kita satu pelajaran. 但是这提醒我们一点， Seringkali kita kurang memberi perhatian kepada sesama jemaat. 有很多的时候我们对教会的弟兄姊妹不够关注， Tentu doa kita bersama. 好像我们要一起祷告。 Gereja kita adalah gereja di mana kita saling diperhatikan. 教会是我们在教会的地方，要大家彼此关注。 Kita bukan hanya saling memperhatikan, 我们不是彼此关注，不单要彼此关注， tapi kita juga memiliki sense of belonging. Kita merasa gereja ini keluarga saya, gereja ini milik saya. 当然不只是要彼此关注，更要让每一个弟兄姊妹有归属感，说这个教会是我的家， Saya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gereja ini. 我是教会的一部分，不可能与教会分开。 Bagaimana caranya? 那如何做呢？ Tentu ini tidak bisa mengandalkan cuma hamba Tuhan, majelis dan pengurus. 当然，这个不能只靠牧师，只靠长职，只靠教会的行政。 Kalau gereja kita cuma 100 orang, mungkin pendeta bisa mengenal seluruh jemaat. 如果我们的教会只有100个信徒，有可能牧师会知道每一个人的名字。 Tapi kalau gereja kita punya 1000 jemaat, 如果我们教会有1000个会众， tidak mungkin semua jemaat itu dikenal oleh pendeta, oleh majelis dan oleh pengurus. 那牧师和长职还有行政不可能知道每一个弟兄姊妹， Oleh sebab itu setiap kita punya tugas yang sama, 所以我们有同样的事情要做。 yaitu kita harus saling memperhatikan dan saling mempedulikan. 那我们要彼此的关心，彼此的相顾。 Itulah yang kita pelajari dari ilustrasi kedua kita hari ini. 这是我们今天所学到的2个比喻。 Yakni gereja adalah tubuh Kristus. 教会是基督的身体， Kristus adalah kepala 基督是头， dan setiap kita adalah anggota. 我们是他身上的肢体。 Kalau ibarat gereja, ibarat bangunan, digambarkan bahwa gereja itu seperti rumah, penuh kasih, penuh kehangatan. 如果我们把教会比喻成是一个家、一个房子，充满了爱，充满了温馨。 Kalau gereja diibaratkan seperti sebuah tubuh Kristus, maka itu menekankan pentingnya setiap kita untuk berperan aktif di dalam gereja. 如果把教会比喻成是基督的身体，那身上的每一个肢体都要动起来。 Karena itu relasi di antara kita adalah relasi yang hidup. 所以我们彼此之间的关系是活的关系， Sama seperti satu tubuh. 好像一个身体。 Apa yang dirasakan oleh satu anggota tubuh, 如果教会的一个肢体有什么样的感觉， semua juga merasakan apa yang dirasakan. 所有的肢体也都有同样的感觉。 Satu anggota berbahagia, semua anggota turut berbahagia. 一个肢体喜乐，所有的肢体都一同喜乐； Satu anggota menderita, semua turut menderita. 一个肢体受苦，所有的肢体都一同受苦。 Saya ingat jari saya pernah dijepit pintu mobil. 牧师想到他曾经手指头被车门夹住了， Tangan saya masih di pintu. 所以手指头还在车里夹的， Pintu sudah ditutup. 门已经关上了。 Siapa yang tutup? 谁关的门？ Tangan saya yang tutup. 他的手关的门。 Siapa yang sakit? 谁疼？ Bukan hanya jari ini sakit. 不只指这个手指头 Ini 疼， juga sakit. 胳膊也疼， Bahkan sampai ke ulu hati. 一直到心里都疼。 Siapa yang bikin dia sakit? 谁让他疼的？ Saya sendiri. 他自己， Mau marah, marah sendiri. 然后自己生自己的气， Jadi itulah saya. 这是他。 Satu tubuh bagian, semua menderita. 所有的肢体上的一部分，所有的身体都疼。 Seharusnya itulah yang terjadi di dalam gereja kita. 像这样的事情也应该在教会里面。 Saling memperhatikan, saling mempedulikan.
大家彼此相爱，大家彼此相顾。 Saling merasakan apa yang sesama jemaat rasakan. 我们要以别人的感受为自己的感受。 Kembali kita bertanya kepada gereja kita. 那我们再回到，再问我们的会友， Bagaimana dengan kondisi gereja kita? 那我们的教会情况怎样呢？ Kalau di atas saya mengakui bahwa ada sebagian anggota jemaat itu kurang diperhatikan. 我在上面不得不承认，有一部分的会众，我们没有对他们有足够的关心。 Tapi saya di sini juga harus mengakui. 那在这里，我也不得不说， Ada juga sebagian jemaat yang tidak peduli kepada siapapun juga. 也有一部分会友根本就不在乎教会发生什么事。 Saudara, andakah orang yang tidak punya komunitas seperti orang ini? 有没有弟兄姊妹就像这个画面一样， Anda tidak kenal siapapun juga di dalam gereja 在 ini. 教会当中他谁都不认识， Dan Anda juga tidak mengenal siapapun juga di dalam gereja ini. 谁他也不认识。 Anda tidak pernah menceritakan sukacita penderitaan saudara kepada siapapun juga di dalam 他 gereja 也 ini. 从来没有与人分享过他的喜乐或者痛苦。 Anda juga tidak pernah mendengarkan cerita sukacita dan duka cita pergumulan dari sesama anggota gereja. 他也从未听到有人跟他分享别人的喜乐或者痛苦。 Anda tidak merasakan menjadi bagian dari tubuh Kristus ini. 他好像觉得自己不是基督身上的肢体， Karena Anda datang tidak ada orang memperhatikan saudara. 因为没有人在乎他。 Dan Anda tidak datang ke gereja juga tidak ada orang memperhatikan saudara. 所以你来不来教会都没有人在乎你。 Saudara, apakah itu komunitas yang diharapkan Tuhan? 这是神所要的团契吗？ Tentu bukan, saudara 当然 sekalian. 不是。 Jika saudara belum punya komunitas apapun juga, 如果弟兄姊妹们还没有任何的团契， saudara hanya datang beribadah di gereja ini, 你只是来教会做崇拜而 saudara 已。 tidak punya komunitas kecil apapun juga, 不管你有没有小组， saudara harus aktif. 你一定要活起来。 Saudara harus aktif dan bergabung dan bergabung dengan salah satu komunitas di gereja. 你一定要活起来，去参加某一个团契。 Gereja menyediakan banyak sekali komunitas-komunitas kecil, saudara bisa bergabung di dalamnya. 教会为大家预备了各式各样的小的团契， Memang benar saudara sekalian. 可能是对的。 Kalau kita semua ibadah bersama, saudara datang tidak datang, banyak orang tidak tahu. 当这个平时的敬拜的时候，弟兄姊妹们来不来，没有人知道。 Tapi kalau saudara bergabung dengan satu komunitas kecil, 如果弟兄姊妹们加入了某个小的团 saudara punya 契， masalah, orang di dalam komunitas kecil itu akan tahu. 如果你发生什么问题，在你的小组当中，大家是知道的。 Gereja kita memiliki banyak komunitas. 教会里面有很多的小小的团契， Ada komunitas berbasis kesamaan usia dan gender. 也按照年龄和性别的不同有这样的团契， Atau berbasis unit pelayanan. 还有致力于服饰上面有这样的团契。 Saudara bisa bergabung dengan komisi anak, bergabung dengan guru-guru sekolah minggu. 弟兄姊妹们可以去加入主日学的团契， Ada komisi remaja pemuda Kaleb, wanita Adelfos dan Pak Sutri. 有弟兄团契、姊妹团契、青年团契、青少年团契，还有家庭团契。 Kemudian kalau saudara tidak bergabung dengan salah satu komunitas seperti itu, 如果弟兄姊妹们没有加入任何的团契， saudara juga bisa bergabung dengan komunitas pelayan lainnya. 如果弟兄姊妹没有加入以上的团契，可以加入服饰的团体， Misalnya bisa bergabung dengan misi dan PI. 可以加入到差传或者传福音的团契。 Di dalam ketika melayani bersama, 当大家彼此服侍时， ada orang memperhatikan saudara. 弟兄姊妹们会在乎到你， Dan ada orang yang diperhatikan saudara. 也有我会感觉到被在乎。 Intinya saudara sekalian, 那这是什么意思呢？ artinya kita harus memiliki komunitas kecil di mana kita kenal orang, kita dikenal, dan orang mengenal kita. 我们要有这样的一个团契，是在那里我们可以被认识，也有人认识我们，我们也认识别人。 Karena itu saudara sekalian, 因为这样， saya mengatakan setiap kita datang ke gereja, 我们每一个人来到教会， kita tidak boleh punya mental seperti tamu karena gereja bukan hotel. 我们不要把自己当做一个房客，因为教会不是酒店。 Kita tidak boleh memiliki mental sebagai konsumen karena gereja bukan supermarket. 我们不要把自己当成一个消费者，因为教会不是超市。 Kita juga tidak boleh bersikap apatis, saya tidak peduli apapun juga karena gereja bukan kendaraan umum. 我们也不能把自己当做一个漠不关心的像乘客一样的，因为教会不是公共交通。 Saudara kalau naik pesawat ya, saudara boleh apatis ya. Saudara tidak perlu kenal siapa duduk di depan, di samping, kiri, kanan. Saudara juga nggak perlu kenal pilotnya siapa, saudara sekalian ya. Mau kenalan sama pilot, pilot juga nggak mau, saudara sekalian.
弟兄姊妹们，如果坐飞机的话，我们可以漠不关心，我们不需要知道我们前后左右坐的是谁，我们只要找到自己的座位就好了。如果我们想知道飞行员，不一定飞行员要知道我们， Kita tidak boleh seperti itu. 我们不可以这样。 Saudara tidak boleh datang, saya tidak mau tahu siapa ada di dalam gereja. 我们不可以只是我去教会好了，不需要认识任何人。 Banyak orang berkata saya hanya cari Tuhan. 有很多弟兄姊妹说啊，我只要认识神就够了。 Tapi pengajaran firman Tuhan hari ini tidak demikian. 但是今天圣经教导我们却不是这样。 Hari ini ada jemaat ikut kebaktian. 今天啊，会众们跟随今天的崇拜， Lalu habis itu pulang. 然后回家了。 Minggu depan datang lagi. 下个礼拜又来， Habis itu pulang lagi. 然后又回家 Tiap 了。 minggu dia lakukan seperti itu. 每个礼拜他都做这样的 Dia 事情， tidak kenal siapa di samping kiri kanan depan belakang. 他根本就不知道前后左右的人是谁。 Waktu dia punya masalah, 当他出了问题的时候， tidak ada seorang jemaat lain pun tahu 没有人知道， dan tidak mengulurkan tangan membantu dia. 也不会伸手去帮助他。 Sebaliknya, 相反的， ketika sesama jemaat ada masalah, 当弟兄姊妹们发生问题 dia 时， juga tidak pernah mengulurkan tangan menolong sesama 他也 jemaat. 从未伸出援手去帮助别人。 Saudara, itukah yang disebut dengan saudara seiman di dalam Tuhan? 这个是在基督里面有同样信心的弟兄姊妹吗？ Apakah ini disebut dengan sesama anggota tubuh Kristus di dalam Tuhan? 难道这就是基督身上的肢体吗？ Apakah ini gambaran komunitas yang dikehendaki Allah? 这是神所预定的团契吗？ Tentu bukan. 当然不是， Karena Allah ingin kita tumbuh bersama. 因为神要我们共同成长。 Itulah yang kita baca di dalam teks hari ini. 今天就是我们读的圣经经 Kalau kita 文。 kembali kepada Alkitab, 那我们再次回到圣经， ayat 11 mengajarkan kepada kita, 11节告诉我们， Kristus mengaruniakan 5 jenis pemimpin di dalam gereja. 基督赐给教会有5个职分， Ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, dan ada pengajar. 有使徒，有先知，有传福音的，有牧师，有教师。 Mereka adalah orang-orang yang memimpin di dalam gereja. 他们是教会的领袖，他 Apa 们 tugas mereka? 他们的事工是什么？ Alkitab mengatakan menolong jemaat untuk bertumbuh. 圣经告诉我们，这些人要帮助会众成长， Supaya jemaat bertumbuh dan mencapai kedewasaan rohani seperti Yesus 会众 Kristus. 要一起成长，满有基督长成的身量。 Yang menarik saudara sekalian, 有趣的是， ketika Alkitab berkata supaya jemaat bertumbuh, 圣经说，当会众一起成长时， bukan bertumbuh secara individual, tetapi bertumbuh secara komunal. 这个成长不是个人的成长，乃是大家共同成长。 Hal ini 3 kali kita baca di dalam ayat ke-13 dan ke-16. 这一点在13节和19节已经强调了3次。 Ayat 13 berkata, 第13节说， sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Semua orang memiliki iman yang sama dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，满有基督耶稣长成的身量。 Kata yang ditekankan di sini adalah kita semua. 这里所强调的一点是我们全部， Kita semua bertumbuh bersama-sama. 我们全部一起成长。 Jadi saya katakan iman dan pengetahuan rohani itu memang urusan pribadi. 这里我说的知识或者是我们的信心，是我们个人的关系，跟神的关系。 Tapi di dalam konteks gereja, iman dan pengetahuan rohani bertumbuh secara komunal. 但在圣经上讲的，我们的信心、我们的知识要与大家共同成长。 Dan Allah memakai komunitas kita untuk menolong kita bertumbuh bersama. 神为我们提供了这个团体，让我们大家在这个团体当中共同成长。 Dan Allah ingin kita semua bertumbuh bersama-sama. 神要我们大家一起共同成长。 Kita lihat di tubuh kita ya. 我们看我们的身体， Kalau kita ingin bertumbuh ya harus proporsional, semua tumbuh bersama-sama. 如果我们的身体长的话，我们一定要长得匀称。 Kalau satu anak cuma tangannya bertumbuh, saudara 如果一 sekalian. 个孩子只是长胳膊， Tangannya itu orang dewasa, 哇，胳膊长得像大人一样， tapi badannya anak kecil. 但是身体却是小孩子。 Atau kakinya saja bertumbuh, 如果只是长脚而已， kakinya sudah 1 meter, 脚已经1米了， tapi badannya cuma 30 cm. 然后身体呢只有30厘米， Itu tentu orang yang aneh, saudara sekalian. 这样的人看起来很奇怪。 Demikian juga kita adalah tubuh Kristus. 那我们也是基督的身体， Kita tidak boleh egois, hanya memperhatikan saya sendiri. 我们不能自私，只是在乎自己。 Urusan saya pribadi dengan Tuhan.
我跟神之间的关系。 Tapi Tuhan juga titipkan orang-orang di sekitar kita untuk bertumbuh 但是 bersama. 神也同样把很多人放到我们周围。 Konsep ini diulangi di ayat ke-16. 那这样的观点在16节又再一次重复。 Kita melihat ada unsur seluruh tubuh komunal. 我们知道我们身体的各个器官都有提到， Dan di sini juga menyebut tiap-tiap anggota. 这里同样也提到了每一个肢体。 Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. 全身靠它联络的合适，百节各按其职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。 Kita perlu bertumbuh, 我们需要成长， tapi kita juga perlu komunitas untuk bertumbuh bersama. 我们也需要一个团契帮助我们成长。 Jadi Allah ingin kita bertumbuh bersama. 神要我们共同成长， Tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. 不能撇下一个人。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹， kehendak Allah adalah tidak ada satu anggota pun yang tidak diperhatikan. 神的预定，神的心意就是没有一个人被撇下。 Dan Allah juga tidak ingin, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak peduli kepada siapapun juga. 神也不想我们其中的任何一个人对别人满不在乎， Itulah esensi gereja. 这是神教会的本质。 Gereja adalah komunitas seperti keluarga. 教会是一个家庭的团体， Gereja adalah komunitas tubuh Kristus. 教会是基督的身体， Sama seperti satu keluarga. 好像是一个家庭， Kalau keluarga ada ayah, ibu, anak, cucu. 家里有爸爸妈妈、孩子、孙子。 Anak, ayah, ibu, papa, mama, cucu, semua punya kehidupan sendiri-sendiri. 爸爸妈妈、孩子、孙子，每一个人都有他们自己的生活， Tapi karena mereka keluarga, 因为他们是一个家庭， mereka bertumbuh bersama. 他们一起成长， Mereka makan 他 bersama. 们一起吃饭， Mereka tidur bersama. 他们一起睡觉， Melakukan aktivitas bersama. 他们一起做某样活 Ada 动。 beban ditanggung bersama, ada sukacita dibagi bersama. 如果有负担，大家一起担；如果有喜乐，大家一起分享。 Itu baru namanya keluarga. 这就是家庭。 Jadi dalam keluarga tidak ada orang yang tidak dipedulikan. 在一个家里，不可能忽略一个人， Dan tidak ada anggota keluarga yang tidak peduli kepada apapun 也不 juga. 可能这个人忽略所有人。 Dan itulah komunitas kita. 这就是我们的团契。 Saudara, minggu depan kita merayakan HUT ke-31 gereja kita. 下个星期我们要庆祝31周年纪念， Ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk merenungkan apa tujuan Tuhan mendirikan GKY Puri Indah. 这是一个非常好的时机，让我们去反思神为什么要建立布利因达国语堂。 Bukan kebetulan Tuhan selamatkan kita dan tempatkan kita di GKY Puri Indah. 神拯救了我们，把我们放在国语堂里。 Tapi Tuhan ingin kita menjadi satu keluarga rohani. 神也要让我们成为一个属灵的家庭， Kita menjadi anggota tubuh yang aktif. 我们要成为一个活的肢体， Kita saling membutuhkan. 我们彼此需要， Kita saling mengasihi. 我们彼此相爱， Kita saling mendoakan. 我们彼此代祷。 Karena itu saudara sekalian. 因为这样，弟兄姊妹 Sekali 们， lagi saya ingatkan kepada saudara. 我再一次提醒弟兄姊妹， Ketika saudara beribadah di tempat ini. 当在这里聚会的时候， Saudara tidak boleh memiliki mental sebagai tamu. 那不要有一个像房客的心态， Saudara tidak boleh punya mental seperti seorang konsumen. 不要有一个消费者的心态， Saudara juga tidak boleh punya mental apatis, saya tidak peduli apapun juga. 不要做一个漠不关心乘客的心态。 Saudara perlu memperhatikan orang lain. 我们要关心别人， Dan saudara perlu diperhatikan orang lain. 我们也需要别人的关怀。 Kalau hari ini saudara sudah punya komunitas, 如果弟兄姊妹们今天已经有团契了， saya bersyukur untuk saudara. 我为你感恩， Tetaplah aktif di dalam komunitas itu. 在你的团契当中活起来， Dan bantu lihat siapa yang belum punya komunitas, tarik mereka di dalam komunitas kecil saudara. 帮助那些还没有团契的人找到他们所需要的团契，把他们放在里面。 Kalau saudara hari ini belum punya 如 komunitas, 果弟兄姊妹们今天还没有团契， saudara tidak boleh jadi orang Kristen seperti itu. 你不可以做这样的基督徒， Saudara tidak boleh jadi orang Kristen yang tidak punya komunitas. 你不可以做一个没有团契、没有相交的基督徒， Karena Tuhan kirim kita di dalam dunia ini untuk punya komunitas gereja. 因为神把我们拆到这个地上，要让我们在团契当中，在教会有团契。 Saudara lihat pohon-pohon besar. 弟兄姊妹们，看一棵高高的树， Kalau di sebuah hutan, 如果在一个森林里 banyak sekali pohon besar bertumbuh 有 bersama. 很多同样高的树， Maka ada angin badai datang, 不管有多么强大，有多么有大的风吹过， pohon itu tetap berdiri teguh.
这棵树还是稳稳地站在那 Tapi 里。 kalau ada satu pohon berdiri sendiri, 只有一棵树， seberapa kuat pun akarnya, 不管它的根基有 kalau 多稳固， digoncang terus dengan angin badai, 但是暴风吹过的时候， satu hari dia akan tumbang. 早晚有一天它会倒下去。 Itulah kehidupan kita. 这就是我们的生命。 Sekali lagi, 再说一次， kalau ada orang mengatakan saya cukup kuat, saya tidak butuh orang lain. 如果有人说我已经很坚固了，我不需要别人， Saya percaya saudara. 我相信你， Tapi saya katakan kepada saudara, 那我对弟兄姊妹说， orang lain membutuhkan saudara. 别人需要你， Saudara harus menolong mereka. 你一定要帮助他们。 Tuhan menempatkan kita di dalam komunitas ini 神把我们放在这个团契当中， supaya kita saling mengasihi, 让我们彼此相爱， saling membangun, 彼此建立， saling menguatkan. 彼此坚固， Sehingga kita boleh bertumbuh bersama 这样我们才能共同成长， dan memuliakan Tuhan. 荣耀神的名。 Tuhan memberkati kita. 上帝祝福， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, 我们在天上的父， kami bersyukur 我们感谢你， Engkau menempatkan orang-orang di sekitar kami 你把很多人放在我们周围， untuk mengasihi dan memperhatikan kami 我们彼此相爱，彼此相顾， dan supaya kami juga mengasihi dan memperhatikan mereka. 也让我们能爱别人，我们能关心别人。 Ajar kami untuk menerapkan firman Tuhan hari ini. 求主帮助我们，让我们领会你的话。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan ada sebuah lagu yang menggambarkan komunikasi kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, bahwa Tuhan mau membangun gerejanya yang punya kuasa, punya power, dan punya puji-pujian. Dan kita rindu Tuhan bekerja, membangunkan kita untuk boleh memuliakan Dia. Silahkan saudara boleh scan QR yang ada di depan. Kita nyanyikan bersama, Aku membangun umat perkasa. Aku membangun umat perkasa dan yang penuh dengan pujian, yang mengikuti pimpinan Rohku dan yang memuliakan namaku. Bangunkanlah gerejamu, biar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anak. Bangunkanlah gerejamu, bangunkanlah gerejamu, biar kami diteguhkan. Satukanlah kami ini dalam tubuh anakmu. Mari kita bersama-sama berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan lewat berbagai hal, termasuk lewat dana yang Tuhan juga sendirilah anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur bahwa membangun gereja Tuhan bukan hanya maksud dan kemauan dari kami sebagai anggota gereja Tuhan, tetapi Engkau sendiri ingin membangun gerejamu melalui kami. Sehingga kami adalah bersama-sama bekerja satu dengan yang lain, tetapi kami juga bersama-sama bekerja dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menerima persembahan kami, Engkau memberkati semua yang diberikan dengan sukacita dan tulus hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami membawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Salam jemaat yang terkasih dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami. Pada kebaktian minggu depan, kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-31.
dengan tema We Need Thee for Unity. Jemaat dihimbau untuk memakai pakaian batik. Mari kita datang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober, gereja akan mengadakan bakti sosial donor darah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti donor darah, dapat menuju ruang bimbel mulai pukul 9.30. Kiranya pelayanan kita memberkati banyak orang yang membutuhkan. Berikut kami infokan kegiatan gereja. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku Untuk info selengkapnya dapat dilihat di Iwarta Gereja yang dibagikan dan Instagram GKY Puri. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Shalom, ya bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani. Saya secara khusus mau menyambut Pendeta Hasan Sutanto dan semua boleh ada di tengah-tengah kita, ya. Ya, Pendeta Hasan ya, boleh berdiri. Ya. Selamat datang ya, selamat beribadah ya. Ya, ada Pak Andres dan keluarga juga ya, tidak perlu berdiri karena sudah kita kenal ya. Apakah di antara saudara ada yang pertama kali beribadah? Kalau kami boleh, saudara mengangkat tangan, kami boleh mengenal saudara. Apakah ada? Sebelah kanan saya? Kiri saya? Atau atas? Tidak ada ya? Oke. Saudara, saya mengingatkan minggu depan adalah HUT ke-31. Kita akan mengadakan kebaktian gabungan dalam 2 kali kebaktian, yaitu kebaktian pukul 8 dan pukul 10.30. Komisi Remaja dan Komisi Pemuda akan bergabung bersama dalam 2 kebaktian ini. Diingatkan, kita dress code-nya adalah batik. Ya, saudara lihat di depan ada hiasan batik. Hari ini adalah Hari Batik Nasional, jadi kita rayakan minggu depan. Ya. Jadi kalau saudara punya batik, boleh pakai baju batik. Ya, kalau ada ya, tapi jangan karena tidak punya baju batik lalu tidak ke gereja ya. Jadi boleh asal pakai baju saudara sekalian ya. Kemudian kita juga mengucapkan selamat kepada 2 keluarga. Yang pertama keluarga Bapak Yasin Tanujaya dan Ibu Lili Yani yang dikaruniai anak kedua dengan nama Dei Tanujaya. Dei juga adalah cucu dari Pak Tan Sihian dan Ibu Han Pui Gyo. Tuhan yang memberkati keluarga yang berbahagia ini, dan juga kepada keluarga Bapak Hugo Dwi Putra Wiradharma dan Ibu Agnes Angelia yang dikaruniai putri pertama dengan nama Leora Gracelia Wiradharma pada tanggal 29 kemarin. Selamat kepada Pak Hugo dan Bu Agnes untuk kehadiran buah hati pertama ini. Tuhan memberkati keluarga tadi. Kita mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu almarhumah Lilis Bong yang dipanggil ke rumah Bapa di surga dalam usia 86 tahun hari Senin tanggal 26 September kemarin. Almarhumah adalah istri dari Bapak Jusman dan jenazah sudah dimakamkan tanggal 28 September di pemakaman San Diego Hills. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Kita juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggal oleh Ibu almarhumah Sundari yang meninggal dengan tenang hari kemarin dalam usia 90 tahun. Almarhumah adalah mama dari Ibu Jenny Ng, mama mertua dari Bapak Leonardo Engstein, salah satu penatua kita periode kemarin. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan. Jenazah akan dikremasi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober nanti. Saudara sekalian, dalam bulan ini kita belajar tentang komunitas. Kita tidak hanya belajar komunitas dalam konteks gereja lokal,
tapi kita juga dalam konteks yang lebih luas, yaitu konteks sinode. Kita bersyukur Tuhan memberikan sinode GKY, Gereja Kristus Yesus kepada kita. Sehingga kita boleh bergandengan tangan dengan gereja lain, GKY lain, dan juga yayasan lain. Hari ini kita akan belajar dan mendukung salah satu yayasan dan STT yang didirikan oleh GKY, yaitu STT-AA, Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. Saudara sekalian, tahun ini STT-AA merayakan HUT ke-25, ada satu pesan dalam bentuk cuplikan video dari Ketua STT-AA kepada kita. Kita saksikan videonya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa perjalanan pelayanan STT Amanat Agung telah memasuki usianya yang ke-25 tahun. Terbeban menghasilkan pekerja-pekerja bermutu di ladang Tuhan, STT Amanat Agung resmi didirikan oleh Gereja Kristus Yesus pada tanggal 28 Agustus 1997. Sebagai sebuah seminari, STT Amanat Agung merupakan lembaga pelayanan yang sangat erat kaitannya dengan gereja. Kebutuhan dana yang besar bagi pendidikan calon-calon hamba Tuhan ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dukungan gereja dan jemaat yang melihat pentingnya pekerjaan pelayanan ini. Jika saat ini STT Amanat Agung telah banyak menjadi berkat bagi gereja dan lembaga Kristen di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan hamba-hamba Tuhan, itu semua berkat dukungan dari banyak pihak. Mewakili seluruh keluarga besar STT Amanat Agung, saya menyampaikan terima kasih atas persembahan yang saudara berikan dalam rangka hari ulang tahun STT Amanat Agung ke-25. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, dalam rangka HUT ke-25, Sinode memutuskan dan menghimbau seluruh GKY yang ada, termasuk GKY Puri Indah, untuk memberikan kado kepada STT-AA. Kado yang paling bernilai tentu adalah doa kita. Jadi kita jangan lupa mendoakan supaya STT-AA diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Dan kita juga didorong untuk memberikan salah satu kado yang lain berupa persembahan khusus. Oleh sebab itu, majelis memutuskan, saudara sekalian boleh memberikan persembahan khusus kepada STT-AA. Slide-nya boleh ditampilkan. Ini adalah QR code gereja kita. Saudara, hari ini saudara boleh scan QR code ini, dan saudara boleh memberikan persembahan dengan angka 25 terakhir. Terakhir kalau saudara memberikan persembahan contohnya 100.025 rupiah. Nah, atau saudara mau memberikan persembahan tunai, saudara bisa memasukkan dalam amplop dengan tulisan persembahan untuk STT-AA dan akan diterima sampai hari Minggu yang akan datang dan saudara bisa menyerahkan kepada TU Gereja. Setelah terkumpul, maka majelis akan menyerahkan secara kumulatif secara bersama-sama kepada STT-AA. Jadi majelis memikirkan nanti angkanya akan digenapkan, kemudian akan dilihat apakah ini angka yang representatif untuk persembahan GKY Puri Indah. Jadi saudara, saya sangat mendorong saudara untuk mendukung pelayanan STT-AA. Jadi kalau diibaratkan sebuah pabrik produksi, maka ini adalah pabrik pencetak hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini diutus di dalam gereja. Kalau hamba Tuhannya bagus dan bermutu, maka gereja juga maju. Jadi ini adalah sumber berkat bagi banyak gereja. Saudara sekalian, ketika kita mendukung STT-AA, maka ini adalah sumber dari pelayanan banyak gereja. Saudara doakan dan berikan sungguh-sungguh persembahan supaya sekolah ini boleh terus maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik saudara sekalian, saya undang untuk saudara untuk berdiri, kita bersama-sama berdoa untuk STT-AA. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Kau sudah memberkati dan menolong kami. Bersyukur 25 tahun yang lalu Engkau menolong para pendiri mendirikan STT-AA. Selama 25 tahun kami bersyukur untuk begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Bersyukur untuk begitu banyak alumni yang sudah Tuhan utus untuk melayani di berbagai penjuru daerah Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Kami juga bersyukur untuk para dosen, bersyukur untuk para staf karyawan, bersyukur juga untuk dana yang sudah Tuhan cukupkan selama ini, bersyukur untuk fasilitas, kami juga bersyukur untuk mahasiswa. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan para dosen, para staf, dan para karyawan. Dan berikan mereka hati yang penuh sukacita dalam melayani. Khususnya para dosen diberikan hikmat untuk mengajar, untuk membentuk dan menolong para mahasiswa menjadi orang-orang yang kelak dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga berdoa bagi para mahasiswa, Tuhan terus menolong
berkati mereka, membentuk mereka, sehingga mereka sungguh boleh dipakai oleh Tuhan, dan kelak mereka juga boleh menjadi alat-alat yang membangun gereja Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk fasilitas, kami berdoa bagi dana yang dibutuhkan di depan. Kami percaya Tuhan Engkau memulai, Engkau yang akan memberkati. Juga berdoa bagi Jemaat Puri Indah, kiranya kami juga peduli kepada pelayanan STTAA, kami rela ya membawa dan mengeluarkan uang yang Tuhan titipkan kepada kami, dan kami salurkan melalui pelayanan STTAA, supaya gereja STTAA ini boleh terus berkembang dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Sebagian bergumul dengan penyakit, sebagian bergumul dengan masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah relasi. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Tiliklah kami, jamalah kami, tolonglah kami. Tuhan, ada sebagian jemaat berada di ambang keputusasaan. Tuhan, tolonglah mereka. Yakinkan bahwa Engkau tidak sedetik pun meninggalkan mereka, dan Engkau pasti buka jalan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，让我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.